1.1 vra hulle vir my toon dat die koördinate van K minus 4 en 1 is. Okay, so the equations was given as y is gelyk aan 5x plus 9 and 5y plus x minus 19 is equal to 0. Okay, but the one on the right hand side, I want to alter that a bit. So let's just make y the subject. So dan gaan ek hê minus x plus 19, nee? But when we have the equation of a straight line, nee, dan moet dit altyd in die vorm wees van y is gelyk aan iets. So I don't want 5y. So I want to get rid of that 5 in front. So I'm going to divide everything by 5. So minus x plus 19 divided by 5. Is julle reg daar? Okay. Now, K is the point where those two lines touch. Laat ek net gou sien. Want onthou K, hierdie is KL, daai enetjie. This one is KL and this one was KM. Nou, ek het nou nie die prentjie mooi voor jou nie, maar KM and KL, they touch here at point K. Nee, so daar waar die tweekies mekaar raak, is hulle mos gelyk aan mekaar. Do you guys agree? The point where those two lines touch. Okay, so that is what we're going to use over here. So I'm going to say, make the two equal. So 5x plus 9 will be equal to minus x plus 19 over 5. Nee, okay, dan gaan ek nou gaan maal met 5. So I'm going to get 25x. Ek wil net ontslaa raak van daai breek, nee? Excuse, ek het nou 'n bietjie sleg geskryf. Okay. Right, now we take all the unknowns to the left. So I'm going to have 26x is equal to normal numbers to the right, minus 26. Wat beteken dat x is minus 1. So daar het ek klaar die x value at k. So it's k gaan wees waar x minus 1 is. Now I still need the value of y. Hoe gaan kry ek dit? I'm going to use that and substitute into. Nou waar gaan stel ek dit in? By watter vergelyking? Enigene, nee? Want hy lê mos op albei van hulle. Okay, so I'm going to substitute it into the easiest one, that one. So ek gaan sê y is gelyk aan 5 en in plaas van x sê ek minus 1. So that means that y will be 4. So yeah, you can see that if x is minus 1, y will be 4. En ek het nou net, jy het geweet, dit is die koördinate van k. I just had to show them how I get there. So obviously, as jy nie uitkom by minus 1 en 4 nie, dan weet jy ergens jy 'n fout gemaak, né? So then we go back and double check our work. Any questions? Ek dink net, moet ons nie daai deur oopmaak nie. Huh? Want ek kry warm en ek sien nie van julle wie se wangetjies ook bietjie rooi is. En nie vir ons oopmaak asseblief. Okay, kan ek maar skip? Laat COVID liewers wegwaai. Ek sien ons nou al aappokke ook in die lug. Weet julle van dit? Huh? Monkeypox. Aappokke. Okay, kan ek maar skip? Right, 1.2. By 1.2 sê hulle vir my bepaal die vergelyking van die swarte lyn KN van driehoek KLM en druk dit uit in die vorm y is gelyk aan mx plus c. So they want it in the form or the format of a straight line, your final answer, né? Okay, so let's first get, wat weet jy van 'n swarte lyn? Hy's nou nie helfte, né? So ek soek met ander woorde die middelpunt. I want the midpoint of LM. Okay, nou dit is 1, LM, ja, 1. So dis gaan N wees 1. Want N sê vir my daar is die middel van daai lyn. Nee. Okay, nou hy is gelyk aan, wat is die, hy moet wees minus
3 op 2x plus c. Wag, ekskuus, ek het nou nie vir jou gewys hoe ek by die gradiënt uitgekom het. Kan ek maar gou daar uitvee en eers wys hoe ek by gradiënt uitkom? Sorry, ek het nou 'n stapie geskip. Okay, we need gradient of kn, nee, verskil in y, so ek gaan sê 4 minus 1, verskil in x, minus 1, minus 1. And that's going to give me 3 over minus 2. Okay, so dadelik weet ek, die gradiënt is minus 3 op 2, so my equation will be y is equal to minus 3 over 2x plus c. Nou kort ek nog die waarde van c, nee, I still need the value of c. What can I do? I can substitute in any point that will be on that line. En wat se punt het ons? Die punt van n. Nee, we've got that. So let's go substitute that in. So a is, excuse. So a is 1 and x is also 1 plus c. So c will then be 5 over 2. So my finale vergelyking will be y is equal to minus 3 over 2. En onthou as jy die minus miskien gesit het by die 3 of by die 2, is nog steeds reg, solank daar net 1 minus is, né? Minus 3 op 2x en dan plus 5 over 2. Right, you guys good? Any questions? Okay, can I skip? Kan ek maar skip? Right, 1.3. By 1.3 sê hulle vir my bepaal die gradiënt van LM. Okay, so gradient of LM, difference in y, 3 minus minus 1, over difference in x, 4 minus minus 2. En dit geef my 2 op 3. Right? Yeah. It was 4 over 6 and then simplified gave me the 2 over 3. Right? Good. 1.4. Vra hulle vir my bewys vervolgens dat Kn die middelloodlyn van LM is. Now, whenever they say, I think the English wording says hence determine. Is ek reg? Die Afrikaanse mense daai woordjie vervolgens, it basically means what you just worked out. From that, go draw this conclusion. Nee? So, die Engelse mense, dit sê gewoonlik hence, en dan sê vandaan af, hello. Okay, so, julle tweekies moet nou maar net gevang. Kyk hoe mooi is dit. Wat is dit, Claire? Oh my God. Did you make it? Ayola? Huh? Oh, Nicholas. Okay, so, gradient of LM times gradient of Kn. Gaan vir my gee. Die gradient van LM, het ons nou uitgewerk hierbo, is mos 2 op 3. That I'm going to multiply with the gradient of Kn, and that's minus 3 over 2. So if I multiply those two, it gives me minus 1. Nou wat weet ons? As ek die produk kry van twee gradiënte, and the answer is minus 1, it means that they're perpendicular to each other. So therefore, Kn is perpendicular to, LM. Ja. Dus is Kn die middelloodlyn. Ja. Kyk, die vraag sê bewys dat Kn die middelloodlyn van LM is. As jy nou daar gewys het, hulle is loodreg, dan is dit fyn, ja.
Okay. Any other questions? Yeah. Perpendicular bisector. So we know it bisects already, but we had to prove that they're also perpendicular. So that's what I'm doing over here. Nee. Okay. Enige ander vraag? But 1.5. By 1.5 sê hulle vir my, wat kan jy sonder verdere berekeninge oor driehoek KLM aflei? Wat kan jy vir my sien? What type of triangle is this? Wat se soort driehoek is dit? Hallo. Graad L. Kyk hoe. KL is gelyk aan KM. And when two sides are the same, what type of triangle is it? Isosceles. Driehoek KLM is 'n gelykbenige driehoek. Nah, it's not always. Good. Any questions? Okay, kan ek maar skip? Goed, 1.6. By 1.6 vra hulle vir my as L, M en die punt J collinear is. Now what did we say? What's collinear again? Hulle lê al drie op dieselfde lyn, so hulle het al drie dieselfde gradiënt tussen hulle, né? Bereken die waarde van P. Okay, so the gradient of LM will have to be the same as the gradient of MJ. Okay? Die gradiënt van MJ, sê lekkerder in Engels, is 2 op 3. Okay. Okay, so if I work out the gradient of LM, it would be P minus 3, en die verskil in Y gaan wees, verskil in X, 7 minus 4. En ek kan dit gelyk maak aan daai gradiënt van MJ. So, 2 op 3. Okay, and then on Friday we said, what do? We've got to cross multiply. So met ander woorde 3 maal met daai P minus 3 gaan gelyk wees aan 2 maal met, kom ek skryf hom maar so uit. Nee, net dat jy hom lekker kan sien. Met ander woorde, 3P minus 9 is equal to 7 minus 4 is 3 maal 2 is 6. So 3P is gelyk aan 15, so P will be 5. Nee. Is julle nog by? Okay, dan moet jy even gedoen het 1.8. Net sien hoeveel plek gaan ek nodig hê. Ek dink 1.8 gaan ek op die volgende bladsy moet skryf, is 'n bietjie baie plek. Kan ek maar skip? 1.8 sê, bepaal die vergelyking van 'n lyn parallel aan KM. Now when two lines are parallel, what do we know? Gradients are the same. Good. Parallel aan KM, wat deur die punt N gaan. Okay, so. Y is gelyk aan mx plus c. Ek gaan begin deur gou daai gradiënt te kry. So the gradient of km gaan wees 3 minus 4 op verskil in x, 4 minus 1. So the gradient there will be minus 1 over 5. Now because these two lines are parallel, I know that the gradient will also be minus 1 over 5. So y is gelyk aan minus 1 op 5x plus c. Dan sê hulle vir my nog iets. This line also goes through the point N. So dan kan ek daai waarde mos gaan instel, nee. So we're going to substitute in the value of N, where it's 1 and 1. So dan gaan jy 1 is gelyk aan minus 'n 5de times 1 plus c. If I calculate, c will then be 6 over 5. So we end off with giving the full formula. So y is equal to minus 1/5 x plus 6 over 5.
Okay. Goed, dan 1.10. Sê hulle vir my, bepaal dat Km is gelyk aan 2 keer Pn. Okay. Kom ons, kan ek maar skip? Julle is ek nou wat is hoekom? Al die koördinate van P, die snypunt van die lyn. Okay, julle het ons aan die 1.9 gedoen hier, né? Maar by 1.9 it asks you to get the coordinates of P, die snypunt van die lyn, wat in vraag 1.8 bepaal is. Okay, goed. So, dis 'n snypunt, né? And we said earlier on that when two lines intersect or cut, né? Daai punt waar hulle mekaar sny, is mos waar die vergelykings gelyk is aan mekaar. Nee, do you guys agree? Okay, and then at 1.9, the one that we left out, wat julle nie hoef te gedoen het nie, het hulle vir jou gesê dat die koördinate van P, of daai punt P, is waar die twee lyne mekaar sny. Okay, good. So I'm going to make these two equations equal to each other. Okay, want ek soek nou daai punt van P. Okay, met ander woorde, unknowns to the left, that's 5 en 'n 5de x, is gelyk aan minus 39 op 5. Okay, so x will therefore be minus 3/2. So nou het ek nog net die x-waarde van P. I need to get the y value, and we said we can substitute that x value into either one of the two equations, né? Want hy lê mos op albei, daai puntwys, né? Okay, so kom ons gaan stel hom sommer by die maklikste enetjie in. So y is gelyk aan 5 en in plaas van x sê ek daai minus 3 op 2 plus 9, wat beteken dat y is dan 3/2. Okay, so now I have the coordinates of P. So x is minus 3 op 2 and y is positive 3/2. Now, okay, so now I need to get Km and Pn. So Km. En wat gebruik ek daar? As ek vir Km wil gaan uitwerk, praat ek van afstand. Nee, so Km gaan wees minus 1 minus 4 plus 4 minus 3 and square root of all of that. And that's going to give me square root 26. Okay, nou gaan kry ek gou vir Pn. And that will be hy waar dis die verskil en kwadraat, square root of all of that. Onthou jy kry net punte vir hierdie instel in die formule, and then basically an answer for, or a mark for your final answer. And this will give you square root 26 over 2. Okay, en nou van daar af kan jy gaan sê, dis Km gaan wees equal to 2 times Pn. Want as ek hierdie gaan maal met 2, sien jy gaan ek net kry wortel 26, nee? Right, so that's why I could say that Km will be 2 times Pn. Any questions? Okay, en dan het julle ook vir my gehad hersiening, né?
Nommer 2. Kan ek maar hier skip? Okay, at number 2, P, Q, and R is given. It's 3 points on the Cartesian plane. Bepaal die waarde van A in elke geval as P, Q, and R collinear is. So when they are collinear, the gradient is the same between those points. So let's first get gradient of PQ. So difference in y over difference in x. En dit geef my 4 op 5. Okay, kom ons kry gou die gradient van QR. Dit gaan mos nou ook wees 4 op 5. Nee. Okay, so now I've got to go and make that equal to, so 4 over 5 equal to, en nou gaan kry ek die gradient tussen R en, nou ek gaan kyk, ek gaan nou R kies. So dan, Y-waardes is 5 minus A, X-waardes 2 minus 7, okay, then we cross multiply, so 5 times 5 minus A equal to 4 times 2 minus 7, so 25 minus 5R, 2 minus 7 gives me minus 5, and that times 4 is minus 20. Okay, so dan minus 5R minus 45, so R is 9. Okay, you guys good? 2.2. Jy moet gaan wys dat PQR 90 grade is. So when that's 90 degrees, or to prove that it's 90 degrees, I need to get the two gradients. Nee, en as ek die produk van daai twee die gradiënte vat en dit gee vir minus 1, then I basically prove that that angle would be 90. Nee, kan ek maar skip hierso? Okay. So, gradiënt van QR is minus 5 op 4. Nee? Okay, so I'm going to say minus 5 over 4 equal to 2 minus 7. So dan gaan ek cross multiply, so 4 times 5 minus A is gelyk aan, ek gaan my minus hierby gooi. Ek gaan nou sommer direk, daai 2 minus 7 gee my minus 5, nee? So I'm going to get 20 minus 4A is equal to positive 25. So minus 4A is equal to 5, so A minus 5 op 4. Julle reg? Verstaan julle die konsep agter dit? You guys good? Good. Is julle reg? So. Onthou net, jy moet mooi gaan onthou jou reëls, né? Omdat hulle vir my gesê het, daai PQR moet wees 90. Ek weet net dat as dit 'n 90 grade hoekie is, dan moet daai gradiënte mos gelyk wees aan minus 1. Nee. So, omdat ek weet dit moet minus 1 wees, kyk gou hier was my gradiënt mos gewees 4 op 5. Nee. So, as ek wil hê daai moet 90 wees, dan moet my, laat ek net eers hierso back, dan moet hierdie mos wees minus, en dan die resiprook van 4 op 5. Is julle reg? En dan gaan stel ek dit gelyk aan. You guys good? Okay, laaste enetjie, 2.3. PR is equal to QR. Okay, nou dan gebruik ek mos nou afstand.
Okay. Hier R gelyk aan QR. Okay, so ek gaan hê minus 3 minus 7 kwadraat. And then 1 minus 9. Gelyk aan 2 minus 7. En dan 5 minus A. Ek gaan maak die twee afstande gelyk aan mekaar, né? As ek hierdie lyk soos 'n 9 en nie 'n A nie, sorry. As ek kan ek 'n stappie skip? Ek gaan nou sommer direk gaan na hierdie toe. Onthou, jy gaan nou, the step that I'm going to skip, my spasie is nou bietjie min. Jy gaan nou eers gou hier vereenvoudig. Daar gee ons minus 3 minus 7, so minus 10 squared. And minus 10 squared gives me 100. Nee, so daar gaan wees 100. En dan, hierdie hakie gaan jy nou eers vir my gaan inmaal. Is julle by? Nee, but I'm going to skip that part. I'm going to skip to the answer where it's already multiplied in. Is dit okay? Goed. So jy moes gehad het hier. A kwadraat minus 2A plus 101 equal to A squared minus 10A plus 50. Right. Now, because both sides are square root of something, jy kan albei kante gaan kwadreer. Solank ek dit mos aan albei kante doen, then I'm technically not changing anything. Nee. So it's like doing this. Wil 'n ander kleur hê? Like doing that. Squared, squared. Nee, dan raak ek mos net ontslaaf van my vierkant wortels. So dan lyk hy so. So the same, just without the roots. Okay, and now, if I take all my unknowns to the one side, and the normal numbers to the right, dan gaan daai A kwadrate, gaan ons mekaar uitkanselleer, nee? Because if the one moves over, it's going to become minus A squared, so then there won't be any squares left. So dan gaan jy eindig met 8A is gelyk aan minus 51. Julle kan nog daar sien, nee? Okay, so then A will be minus 51 over 8. Daaronder is nou net 'n 8, julle kan hom nou nie sien nie. Okay. Any questions? Julle reg? Goed, dan wil ek gou praat oor inklinasiehoeke. Wie gaan my uitdeel? Wie wil gaan uitdeel? Jaden? Is anyone still copying here? Okay. Jy kan daar vir my jy kan solank daar vir jou skryf. I'll repeat in English just now.
Okay, het almal hulle papiere? Hier dan. Thank you. Alright, listen. So, angle of inclination. Okay. Ek gaan dan nou nie vir jou huiswerk gee nie. Right.